great topic. I hope you listen to speech carefully. My dear citizens, are created for giving reward and punishment reward systems as jail is created for giving punishment of crime to life. This was the case they saw spiritual and physical result, where everyone discussed and message was fulfilled. This is the mode of paradise. A man asking the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam again, will there be jannah also? Then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam smiled and said, there will be everything that one you desire. Things that are forbidden on the earth will be found in the paradise. Young beautiful girls, natural garments, barrels, stones, trade and wine. Dear comrades, giving the example of paradise, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Muhammad, the example of paradise, where the river of water unlimited, the river of milk, which the taste will never change, the river of purified honey, the river of wine, delicious to those who drink, and all types of foods for them. Beloved brothers, hell was the real place prepared by God for those people who do not listen to Allah and His Messenger. It was prepared for giving punishment. Hell is also known as Jahannam, which means dark and slow. Therefore, it is a place which is scary and unfriendly. It is described as a blazing fire. It abused with lead, men and stone. There will be offered boiling water to drink and poisonous food to eat, which will melt our stomach. People are begging to Allah to have more time to listen to the earth and make ourselves correct. By the dignitaries, may Allah protect us from His hellfire and punishment. May Allah give us tawfiq to live our life according to Islamic teaching. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह। और बच्चे ने जन्नत और जहन्नम के मुताबिक बहुत सारी बातें उन्होंने पेश की। उसके बाद उर्दू तकरीर पेश करने के लिए नाजिया को दावत देता हूँ कि वह अपने हाफिज़ जमीन को अदा करें। तर्जुमा, बिला शुबा हमारे नेक बनने जमीन के वारिस होंगे। जब नजर इतिया चलने लगी, इस पेड़ ने चलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह भी खुली असर और निजा सब कायमा है। अल्लाह के बंदे ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। जरा आप उस जमाने का तसव्वुर करें जब ये आवाज अंधा 1 40 साल इंसान ने इस्लाम की आवाज बुलंद की और सिर्फ 1 साल में वो आवाज इतनी दूर पहुंच गई है, तारीख इसके मिला देने के बाकी है और अभी 1 सदी भी ना गुजरी। ये इंकलाब रुनुमा हो गया। जो गरीब थे वो अमीर हो गए, जो बेचारे दरबार में जाते थे वो मुख्तलिफ इख्तियार पर मुतमक्किन हो गए। जिन्हें दुनिया वाले अंतर्गत कहा करते थे, उनका तजर्बा इतनी तेजी से बढ़ा ने आलम पर उनका तजर्बा तमक्कुन का दमका भरने लगा। जो तालीम मताजिद में पिछले दफों में थे वो इमाम बन गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि खुदा का ये ऐलान अपनी जगह दिल था। इन्ना अज़ा ये सिवा इबादत करना। तर्जुमा, बिला शुबा हमारे नेक बंदे जमीन के वारिस होंगे। मुसलमानों की उरूज की दास्तान ने इस मिलकत का मसला अज़ा उनको खबर है। आज भी उनको भरकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, बस तो दस्त है गंजानी ना छोड़े हमने, भरे जुल्म ने तोड़ा दिया, रोड़े हमने एक वक्त था जब मुसलमानों की सौगातों से सुना हुई सबका डंका बजा था। शाह जहां आलम ने उनके उरूज की दास्तान
सोचिए और समझिए, जाहिर है कि जिन सिफातों ने हमें तरक्की के मराहिल तक लेकर आए थे, जिन खूबियों ने हमें बाने उरूज पर पहुंचाया था, वही खूबियां अगर हम फिर से पैदा करने को यकीन रखिए कि हम तक जल्द कामयाब होंगे। आखिर में वही शेख फिर समझे, आपका जहन फिर ताजा हो जाए। जब तक हवाएं रात थी सभी शजरों उम्मीद का था, जब तक ईदियां चलने लगी जब मैं फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह दिए खुली अल्लाह उनका सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। बाकी दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। और फातिमा को दावत देता हूँ कि वाहिर खत्म नबूवत के मुताल्लिक अपने माफी ज़मीर को अदा करे और अपना मुकालमा पेश करे। नबूवत के बारे में मेरे कुछ सवाल आए, क्या उस सवालों को आप जवाब दे सकते हो? हाँ बहन, मैं कोशिश करूंगी। अकीदा खत्म नबूवत से क्या मुराद है? इस बात को दिल से तस्लीम करना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अकीदा खत्म नबूवत से कोई आयत पेश करे। माँ कहना मोहम्मद अबा दिन में रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप
سماجی لعنت ہے اس کے متعلق بیان کرنے کے لیے تقریر پیش کرنے کے لیے شمس الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ واحد اپنے معمول ضمیر کو ادا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم النکاح سنت او کما قال علیہ السلام. میرے محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاحب اعلان کر رہی ہے النکاح سنت او کما قال علیہ السلام. نکاح ایک سنت ہے، اس شادی انسان کی ایک ضرورت ہے اور سماجی برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن صدیوں تک راجنانے وطن کے ساتھ رہتے رہتے مسلمانوں میں بھی کچھ رسم و رواج عام ہونے چلے گئے، جن میں سے ایک رسم دہر کی ہے جسے لعنت کہنا زیادہ مناسب ہے اور وہ مسلمانوں میں پھیل گئی ہے. نوجوان شادیوں دہن کر حقیقت ایک لعنت ہے جو ہم سے چمٹ گئی ہے. ہم نے اس لعنت کو تمدن سمجھ کر قبول کر لیا کیونکہ اس میں ایسو عزت کی سامان پروانی نظر آتی ہے، مفت کی دولت مل جاتی ہے. اس لیے مالدار طبقوں نے اس کو اپنی نمائش کی ذریعہ بنا لیا ہے. دولت مندوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس طرح پیدا کرنے کا ادا بنا لیا ہے. زیادہ سے زیادہ دہیج دے کر دراصل دولت کی نمائش کرنا ہوتی ہے، مگر اس نمائش نے آج ہم کو کتنا دلی بنا دیا اس کا ہمیں تصور بھی نہیں. اتنی لڑکیاں دہیج کی بھیڑ چڑھ گئی، اتنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے اس لیے کہ داماد کو بیوی کے لیے ان کے پاس ٹی وی اور والدگار نہیں ہے. اور حیرت تو یہ ہے کہ دہیج دینے والے کہتے ہیں اگر ہم کو اپنی لڑکی سے محبت ہے، اگر لڑکیوں سے محبت ہے، ان کی فکر ہے، ان کی نجات میں حصہ اور زیر شریعت کے مطابق ان کا حق ادا کرے. یہ کیا ہے کہ دہیج کے نام پر مشرکانہ رسمیں جاری کی جائے. سامعین کرام، ذرا غور کیجیے اور غریب شادیوں کی شادیاں ایک مسئلہ بنا دی ہے. اس کی فکر لاحق ہونا برداشت انسان کا فرض ہے. حیرت اور افسوس تو اس وقت ہوگا جب تعلیم یافتہ اور شریف سمجھے جانے والے لوگ ان دہیج کی فرمائش کرتے ہیں اور شادی شرم وغیرہ پر بالائے طاق رکھ کر امیر جاریوں کی تلاش میں دوسری چٹکتے پھرتے ہیں اور جس چوکٹ سے سب سے زیادہ ملنے کی امید ہوتی ہے اس کے ہاتھوں رکھنے کو بھیج دیتی ہے. پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں، پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں، آج کوئی شرم نہیں آتی کہ نہ بکتے ہیں. تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے کم، تیری عظمت کی قسم مرد کی قیمت ہے کم، تو مرد بھی سکتا نہیں سکتا ہے اسی کے صنم. سامعین کرام، وہ لوگ کی قابل مذمت ہے جو مالا جیسی گنگا بہا کر اپنی شاہی جاریوں کے لیے شوہر خریدتی ہے. جن لڑکیوں کے بارے میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لڑکیوں کو دینے وہ دنیاوی تعلیم، وہ تربیت کا رابطہ کر کے ان کے مناسب لوگوں سے شادیاں کرتے، اس لیے جنت کی بشرت ہے. اور وہی لڑکیاں ماں باپ کی زندگی کو جہنم بنا دینے کا سبب سمجھے ہی جاتی ہے. اس میں خصوصاً معصوم شریف صدیوں کا نہیں بلکہ سماج کی گھنٹوں کا جو انسانیت کا لہو چاٹتی ہے اور شرافت کی مٹیاں ہو چکی ہے اور عزت کا بات
की कलियां उछलवाती है। हर शहर हर गली में है चर्चा दहेज का। हर शहर हर गली में है चर्चा दहेज का। दुनिया में ये रिवाज है अच्छा दहेज का। लड़के का जन्म होते ही कहता है पकड़ से। लड़के का जन्म होते ही कहता है पकड़ से। 1 लाख का टिकट है ये बच्चा दहेज का। लड़की के माँ बाप की नींदें हराम है। लड़की के माँ बाप की नींदें हराम है। जब से सुना है शहर में चर्चा दहेज का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरत नास और सूरत फलक के तर्जुमे के लिए आफिया, नगीना, तमन्ना, नाजिया को दावत देता हूँ कि वाहे सूरत फलक और सूरत नास का तर्जुमा करें। मैं अल्लाह पनाह लेता हूँ शैतान मर्दूद से। శాపగ్రస్తుడైనటువంటి శైతాన్ బారి నుండి అల్లాహ్ రక్షణ కోరుతున్నాను. I take refuge in the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। అనంత కరుణామయుడు అపార కృపశీలుడైనటువంటి అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Qul a'udhu bi rabbin nas. ऐ नबी कह दीजिए मैं इंसानों की रब की पनाह लेता हूँ। ఇలాను నేను మానవుల ప్రభువు. Say, I take refuge in the Lord of mankind. Malikin nas. इंसानों के बाद हकी మానవుల చక్రవర్తి. the word of mankind. Ilahin nas. इंसानों की माबूद की మానవుల ఆరాధ్య దైవం శరణు కోరుతున్నాను. from the will of the visitors who tends to over and over again. Ya sharril waswasil khannas. वसवसे डालने वाले पीछे हाथ जाने वाले के घर से దుష్ట భావాలు రేకెత్తించే వాడి కీడు నుండి. who whispers into the hearts of mankind. الذي يوسوس في صدور الناس. जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं. వాడు మాటి మాటికి మరలి వస్తూ ప్రజల మనస్సులో దుష్ట భావాలు రేకెత్తిస్తాడు. who whispers into the hearts of mankind. من الجنة والناس. जिनों में से हो या इंसानों में से. వాడు జిన్నాతు జాతికి చెందిన వాడైనా కావచ్చు లేదా మానవ జాతికి చెందిన వాడైనా కావచ్చు. from among the jinn and mankind. Bismillahirrahmanirrahim. मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला. అనంత కరుణామయుడు అపార కృపశీలుడు అయినటువంటి అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Qul a'udhu bi rabbil falaq. ऐ नबी कह दीजिए मैं सुबह की रब की पनाह लेता हूँ. ఇలాను నేను ఉదయం ప్రభువు శరణు కోరుతున్నాను. Say, I take refuge in the Lord of daybreak. Ya sharri ma khalaq. तमाम मखलूक के शर से. ఆయన సృష్టించిన ప్రతి దాని కీడు నుండి. From the will of that which He created. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. और अंधेरे रात के शर से जब वो सह जाए. కమ్ముకునే చీకటి రాత్రి కీడు నుండి. And from the will of the darkness in its studies. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. और गिरोह में दम करने वालियों के शर से. ముళ్ళపై మంత్రించే వారి కీడు నుండి.
मुकालमे के लिए दावत देता हूँ। चांद बादशाह और अपनी टीम के साथ आए और अपना मुकालमा पेश करें। ये तरीका है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको सिखाया है। आए अल्लाह बोलना गैरों का तरीका है। अच्छा वो जब बजना भाई तो भाई ये सभी बात हमें मंत्र में सिखाई जाती है। क्या मसला में सभी बात सिखा देंगे। भाई हमारे को क्या हो गया तो गुड मॉर्निंग दोपहर गया तो गुड आफ्टरनून शाम गया तो कुछ भी सिखा दे भाई। आए अफसोस अल्लाह मुसलमान हो तो दिन के बारे में कुछ नहीं जानते। इनके बाद बेटी को क्या फायदा भैया, आजकल तो पैसा वाला लगा स्कूल गए ना बोला। भाई तुम्हें दुनिया देखते भाई तो दिन को भी देखो बहुत सा ऐसा लगे जब में से कमाए तो आखिर जाए तो वो खबर में जो भी पुरानी बात है भाई नहीं भाई ये छह सौ बात हो गई। हर मुसलमान को हलाल की पहचान जरूरी है। ऐसा भी क्या हो तो मेरे मुसलमान एक जो लोग क्या दुनिया में एक साथ बात करते हैं। ओ भाई हम सभी मुसलमान हैं। क्या कोई मुसलमान हैं? मुसलमान बेटा पूछना तो पूछो बोले तो मुसलमान से कहना है इस्लाम में से पहला करना बोलो भाई। इस्लाम में पहला कलिमा हमारा सलाम। इस्लाम का पहला कलिमा क्या है भाई? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाह। हाय अफसोस अल्लाह मुसलमान हो तो इस्लाम में तो पहला कलिमा है ऐसा भाई और थोड़ा भाई बोलना सुनो भाई। अव्वल कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए भाई कलिमा कर दो। हाँ कलिमा का तो ये हम मान लो भाई ऐसा बात नहीं है। ये भाई कलिमा कर दो। कलिमा भी मान लेना तो दूसरों के फर्जा मालूम भाई तुम्हारा। हाँ मालूम भाई मगन बोलता हूँ। ये बात क्या है भाई, पहले बात पे जाना बाद में क्या पैसा छोड़ना टैंक में के पानी हो गया तब छोड़ना भाई। बाद में वो बगी देखो सुनाना भाई। ये पर्दा कर दो। हाय अफसोस अल्लाह उsul के फर्जा भी जाते हैं भाई। ये बात रुदुल के बाद आने लगा ऐसा बात नहीं है। उsul के फर्जा मत थोड़ा भी बोलता सुनो भाई। गुस्ल के 3 फराइज है। नंबर 1 मुंह पर कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बाहर न गए एक बार बराबर भी जगह सूखी ना रहे। देखिए भाई उsul के फर्जा के दो। हाँ ये उsul के बाद आना तो ऐसा बात नहीं है। और सिकत देगी लेकिन उsul के फर्जा मान लेना भाई। वजू के सुनना था तो मालूम तुमको। हाँ मालूम है मगन बोलता सुना। बरो बोलो भाई सुन के। पहले ये कुर्सी के खाली को बैठना, बाद में क्या करना, हाथ धोना, 3 बार गड़गड़ा कुंडी करको बाद में पाला को छूटना, बाद में नाक में पानी डालना, मुंह पर पानी ऐसा मारना, बाद वाले के कपड़े को भी भिगाना भाई। आधा एक कोने तक धोना भाई। बाद में बालक से कर लेना भाई। बाद में बाबा गुड़िए के तक धोना भाई। ये सब उसके सुना जाएगा। हाय अफसोस अल्लाह वजू के सुन्नत आई मान ले भाई। भाई बहुत सुनो वजू के सुन्नत आई क्या होगी। वजू के सुन्नतें तेरा है। नंबर 1 वजू की नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना, हाँ नंबर 3 इन दोनों हाथों को घटक धोना, नंबर 4 हाथ मिसवाक करना, अगर मिसवाक ना हो तो उंगलियों से दांत को मारना, हाँ नंबर 5 3 बार कुल्ली करना, हाँ नंबर 6 3 बार नाक में पानी डालना, हाँ नंबर 7 3 बार पूरा चेहरा धोना, नंबर 8 दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, नंबर 9 और एक बार पूरे सर का मसाज करना, नंबर 11 कानों का मसाज करना, हाँ नंबर 12 वजू के बाद की दुआ पढ़ना, नंबर 13 तो सती पर वजू करना। सुने भाई वजू के सुन्नत अगर यूज भाई। हाँ सुने भाई ठीक है सुनने लगा है ऐसा बात नहीं है। हाँ भाई गौतम जी को भी सीखेंगे कहते इतने क्या भी जान मालूम है। इतने नमाज की शरायत तो मालूम है तुमको। हाँ मालूम भाई हम बता सकते। और बोलो भाई सुनिए क्या है भाई? जाना मस्जिद को जाना, दाम पाम डाल कर जाना, टी शर्ट को शर्ट में जाना, और चटाई में तो पड़ेगा। हाँ जगह पैसे तो पड़ेगा। अल्लाह अकबर कहते हैं मेरे को अल्लाह अकबर करना पता है भाई। हाय अफसोस अस्तगफिरुल्लाह नमाज की शरायत भी जानते नहीं भाई। तो हम थोड़ा भाई बोलता सुनो नमाज की शरायत अगर क्या होगी। सलाइते नमाज साथ है। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3
नंबर 4 नमाज की नियत, नमाज की जगह का साफ होना। नंबर 5 नमाज की वक्त का होना। नंबर 6 किबल रुकू होना। नंबर 7 नमाज की नियत करना। सुने भाई, नमाज की शायरा करके सुने सुने भाई ऐसा बात है और सिखा देंगे भाई। तुम्हारे भाई बड़े भाई वैसा से निकले थे काश कौन सिखा देंगे तुम्हारे ये सभी दिन के बाद मक्तब भी दारुल उलूम में सिखाए जाते हैं भाई। हमारा ये मक्तब साहिब सेवा इसलिए आडवाइज चलता है भाई। ये मक्तब में सारे बच्चे वजू के सुन्नत, वजू के फर्जा, वजू के सुन्नत, वजू के फर्जा निकलते हैं भाई, और सिरात के बारे में सिखाया जाता है भाई, और आखिरत की तैयारी किया जाता है भाई। भाई रमजान के बाद हम अभी दरबार में जाने की कोशिश करोगे। हाँ भाई जरूर जाएंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना मुकालमा पेश किया। उसके बाद मैं सुबानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मेहमान खुसूसी को सारी खुशी का इंतजाम किया जाए। फरमाए सुबानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मुफ्ती आसिफ साहब के इस वक्त इस्लाम साहब के लिए मुसल्ली साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो साल कोशिश करें। हैदर अली साहब से तो मैं मुजाहिद इस्लाम साहब जो उनके उस्ताद हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मजलिस उलमा तेनाली के मुफ्ती हैदर अली साहब के लिए साल कोशिश करना। साल कोशिश करना। उसके बाद दरख्वास्त करता हूँ और मुफ्ती आसिफ साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे मुतवल्ली साहब की भी साल कोशिश करना है। इन लोगों की मेहनतें हमारे जिलानी भाई है, सुबानी साहब है, मुतवल्ली साहब है, इन लोगों की मेहनतें और करीमुल्लाह भाई है, इन लोगों की मेहनतें इस प्रोग्राम को तकमील तक पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा मुजाहदा इन लोगों ने की है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जो मुआलिमीन हैं इन सारे बच्चों को पढ़ाने वाले, असल मेहनत तो उन्हीं की है। ये जितने बच्चे यहाँ पर स्टेज पर आकर स्टेज फेयर के बगैर अपना मुकालमा भी पेश करे, तकरीर भी पेश करे, नात भी पढ़े, ये सारी मेहनतें असातिज़ा की है। मैं असातिज़ा से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर सामने के हिस्से में तशरीफ लाएं। कितने हैं हमारे इमरान साहब? 3, आपसे मिलाकर 4। ठीक, आपका नाम? पढ़ाने जो असल जो है बच्चों को यहाँ तक इस मकाम तक पहुँचाने में जो रोल है वो बड़े असातिज़ा का होता है, उस्ताद ही का होता है।
تو ماشاء اللہ مفتی صاحب نے ان گفتاروں کی ہمت افزائی عزت افزائی کی وہ اصل تہنیت بھی نظر کی ہے. جزاکم اللہ خیر. میں سفارش کرتا ہوں کہ متولی صاحب سے کہ ان کی بھی سال کوشش کرنا ہے. کرتا ہوں کہ قاری عبد الواحد صاحب جو ہمارے ساتھی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ممتحن بھی بنے تھے کہ ہمارے بچوں کا ایگزام بھی انہوں نے لیا ہے تو ان کے بھی لیے سال کوشی کا انتظام کیا گیا ہے. تو میں آصف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی سال کوشی کریں. ماشاء اللہ یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں اور بہترین قاری بھی ہیں تو کچھ آیتیں پڑھ کر آپ لوگوں کو بھی سنائیں گے. تو قاری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ کچھ آیتیں پڑھ کر ان لوگوں کو سنائیں. بچے خاموش رہنا، ساتھی خاموش رہے، ذرا خاموشی کے ساتھ سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں ہمارے مفتی عمران صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بچوں کا امتحان لے سکوں، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. الحمدللہ بچوں کا امتحان میں لیا اور بہت سے بچے قرآن مجید کو بہت اچھا پڑھے. قرآن مجید کو یاد کرنا ایک چیز ہے اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ سب سے پہلے قرآن مجید کا حق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. تو قرآن مجید کو اس کے پورے تلفظ کے ساتھ اور اچھے انداز میں قرآن مجید کو پڑھنا ہے. تو میں چند آیتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کو 3 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. یعنی ایک ہے نماز میں پڑھنے کا انداز، ایک ہے تراویح میں پڑھنے کا انداز اور ایک ہے بالکل ٹہر کر پڑھنے کا انداز. تو انشاءاللہ میں یہ تینوں انداز آپ لوگوں کے سامنے مختصر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو انداز ہے نماز میں پڑھنے کا جس کو تجوید کہا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. یہ انداز ہے نمازوں میں پڑھانے کا ہے، اس کو تجوید کہا جاتا ہے. اور ایک انداز ہے جو تراویح میں ہم لوگ سنتے ہیں جس کو حدر کہا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. یہ جو انداز ہے یہ تراویح میں پڑھنے والا انداز ہے. اب قرآن مجید کو بالکل ٹھہر ٹھہر کر جس کو ترتیل کہا جاتا ہے تو وہ بھی چند آیتیں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم الشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. کی مختصر سی کارگزاری سنانے کے لیے تو اسماعیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حافظ اسماعیل صاحب ہمارے مدرسے اور مکتب کی کارگزاری سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم حضرات، ہمارا یہ مکتب دارالعلوم 1 فروری 2022 میں شروع ہو چکا ہے۔ جس وقت مکتب میں 40 بچے بروز تھے، آج الحمدللہ تقریباً 140 طلباء حاضر ہیں اور 3 اساتذہ۔ اس عرصے میں 13 طلباء تکمیل قرآن کیا ہے اور ہمارے مکتب میں اردو دینیات کے ساتھ سیرت اور عقائدہ، تحفظ، ختم نبوت وغیرہ بھی یاد کرایا جاتا ہے تاکہ بچوں کے ذہن بچپن سے ہی پختہ ہو جائے۔ اور تجوید کا اعتبار دانتوں کے نام اور مخارج کی یاد کرا دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے مکتب میں یوم یونیفارم اور آئی ڈی کارڈ، بیگ، برقع وغیرہ مسجد کے جانب کا انتظام کیا گیا ہے اور ہر ماہ پابندی کرنے والوں کو انعام سے نوازا جاتا ہے، جس کا بھی انتظام مسجد والے ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور اس حاصل عطا فرمائے، اور دعا کرے اللہ تعالیٰ اس مکتب کو اور بھی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں سبحانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی کچھ باتیں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، آج میں یہ جلسہ مطابق شام سے چلتا ہے، اس کے اندر محلے کے مسجد کے کمیٹی والے اور ہمارے موجودہ جماعت کے ساتھی اور محلے کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ تمام مل کر ذکر کو ہو رہے ہیں، اسی لیے یہ جلسہ اتنا اجمل شام سے ہوا۔ بہت دوستوں بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، آج ہمارے بچے 40 بچوں سے شروع ہو کر یہ مقصد ہے، آج 140 بچے ہیں، اور اس وقت ایک استاد تھے، پھر اس کے بعد 40 بچے سے بڑھنے کے بعد دوسرے استاد کو رکھا ہوا، اب دوسرے استاد کو رکھنے کے بعد 80 بچے تقریباً بڑھتے رہے، تو پھر اس کے بعد تیسرے استاد کو رکھے، 100 بچے پار ہو گئے، تیسرے استاد کو بھی رکھنا ہوا۔ رکھنے کا وجہ کیا ہے؟ آمدنی کو دیکھ کر ہمیں مدرسہ نہیں چلا، مسجد نہیں چلا۔ یہ مدرسہ یہ مسجد ہے جو بھی چلتا ہے تو محلے کے جانب سے چلتا ہے، عام لوگوں کے جانب سے، لیکن ہمیں اپنا جیب کا خرچہ کچھ کمانے کو، ہمیں مسجد کو چاندہ دیے، گھر سے بھی چاندہ دیے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہمارا مکتب ابھی وجود میں آنا بولے تو ابھی کیا کرنا، محلے کے اندر تقریباً 350 مکانات ہے، ہم تمام کو اس کا علم ہے، ہر ایک گھر سے بھی ایک بچہ آ گیا، ایک بچی آ گئی، تقریباً 350 بچے ہمارے مکتب میں پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں جب تک گورنمنٹ کو اسکولوں کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ اہمیت ہے ہمیں مکتب کو دینا ہے، مکتب کو دیے تو تقریباً 350 بچے پڑھ گئے۔ اب کیا ہے، 10th کلاس کا ایگزام آ گیا، 7th کلاس کا ایگزام آ گیا، ہمارے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ماں بہنیں فوراً یوں کہہ دیتے ہیں مدرسے کو چھٹی کر دیں، اب ہم مکتب کو چھٹی نہیں کر کر اب وہ اسکول میں پڑھانے کا فکر کرتے ہیں۔ مکتب جب کا اہمیت رہے گی ایسا سے دنیا کے علم سے ہوتا کہ نہیں کرتا۔ آج کیا ہے، ہمیں مکتب کا ہمیں اہمیت نہیں جانتے، ہمارے ماں بہن بات کرنا اس بات کو، ہمارے ماں بہنیں دیکھو آج یہ جلسہ رکھنے کا وجہ کیا ہے، اس سے بچے ہمارے پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے بچوں کو ہمیں کہیں نہیں فیصلہ کو اسپیکر لیتے لوگوں تو آپ تمام کو یاد جوڑنا ہوگا، اب اسپیکر کو ہمارے ماں بہن ہمارے بچوں کو بھی مکتب میں چھوڑیں گے، مکتب میں پڑھائیں گے، بہت سارا ایسا بچی خالی نہ ہو تو ہر ایک بچہ بچی مکتب میں پڑھنے والے ہونا، اور جتنے بھی بچے آتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری کمیٹی کی طرف سے محلے کے نوجوان ہیں، محلے کے
और मस्जिद और जमात के तरफ से मैं वादा करता हूँ, अगर से 100 बच्चे और से आ गए तो वो 100 बच्चे के इंशाल्लाह में पढ़ाने वास्ते उस्ताद को पढ़ाने वास्ते में तैयार है। इंशाल्लाह इस मौके को आप गनीमत समझ को इस्तेमाल में लगा लो, रमजान के बाद भी क्यों ना हो। इस बात को बोलने वास्ते मैं इजाजत दे रहा हूँ। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। साथियों, अब वो लम्हा और वो वक्त आ गया है जिसका हम उसी पल से इंतजार कर रहे थे, बहुत ही इंतजार किया था। तो शोला बयान और हजरत मुफ्ती आसिफ साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी कीमती नसाइल से हम तमाम को मुस्तफीद करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम और स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे हज़रात उलमा इकराम और जिम्मेदाराने मकतब, बहुत देर से तकरीबन सुबह 9 बजे से ही आप लोग इस शादी खाने में दारुल उलूम मक्का मस्जिद के तहत जो मकतब चल रहा है, उस मकतब के प्रोग्राम में आप सारे हजरात यहाँ पर जमा हैं। हमारे मकतब के जिम्मेदारों ने भी कहा कि हमारा ये प्रोग्राम 12:30 बजे इंशाल्लाह खत्म करेंगे और आप सारे बच्चे और बच्चियां और जितने हजरात बच्चों के सरपरस्त हों या इस पांडुरंगा पेट के रहने वाले या अतराफ व अकनाफ से आए हुए जितने भी हजरात हैं, वो सारे हजरात ये चाहते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जल्द अज जल्द खत्म हो। मैं हमारे बच्चों से, इधर बच्चियां बैठी हुई हैं, उधर बच्चे हैं, दोनों से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लिया जाएगा। थोड़ा सा अगर थोड़ी देर खामोश रहे तो इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो जाता। खामोश बैठेंगे मैं इंशाल्लाह। कौन कौन खामोश बैठ के हाथा उठाओ। खामोश कौन कौन बैठे के हाथा उठाना। सब जने मुख्तसर तौर पर तवज्जो से बात सुनते। बोलो मां, सुनते नहीं सुनते? अच्छा, सुनते ये आवाज आई, उसके बाद आवाज आएगी क्या मां? हाथा रख डालो नीचे, तवज्जो से सुनो, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। असल जो है मकतब का तलबा का मुजाहिरा, तलबा आके बच्चे आकर यहाँ पर जो पढ़े, समझ लो कि उससे हमारा आज का जलसा कामयाब है। ये तकरीरें करना, ये वादो नसीहत करना असल मकसद नहीं है।
मुझे और हमारे मुफ्ती मुजाहिदीन इस्लाम साहब कासमी दामद बरकातुहुम को ये बुजुर्गों ने यहाँ पर आप लोगों के सामने मदऊ किया है। हम भी बच्चों का जो मुजाहरा है, बच्चे जो पढ़ते हैं उसको सुनने के लिए आए, बस कोई तकरीर करने के लिए, कोई वाज़ो नसीहत के लिए हम लोग भी नहीं आए। तो इसलिए मुख्तसर तौर पर आप लोगों के सामने 2-3 बातें अर्ज करना है। जैसे मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने कुरान मजीद को उतारा। कुरान किसकी किताब है? बोलो बच्चों, कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। कुरान को नाजिल करने वाला, उतारने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद को नाजिल किया, उतारा। कुरान को किस पर उतारा? बोलो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान मजीद को उतारा, नाजिल किया। अब इस कुरान मजीद की हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह। कुरान की हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह कुरान की हिफाजत करने वाला है। अब क़यामत तक अल्लाह इस कुरान मजीद की हिफाजत करेगा। इसके अंदर जर्रा बराबर भी किसी को शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। ला रैब फीह, इसके अंदर जर्रा बराबर भी शक करने की, डाउट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उतारने वाली जात अल्लाह है और हिफाजत करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। जैसे आपके मक्का मस्जिद का जो मकतब है, इस मकतब में तकरीबन 140 बच्चे और बच्चियां आकर कुरान मजीद को सीख रहे हैं। सीखते हैं या नहीं सीखते हैं? नूरानी कायदे से लेकर फिर उसके बाद अम्मा पारा लेते, फिर उसके बाद कुरान लेते नहीं लेते? तो ये कुरान मजीद को सीखने सिखाने वाला अमल आपके मक्का मस्जिद के मकतब दारुल उलूम में भी चल रहा है। वैसे ही दुनिया के अंदर जितने मसाजिद हैं, जितनी मस्जिदें हैं और जितने मदरसे हैं, उन तमाम मदरसों में भी, मसाजिद में भी इसी तरीके से कुरान मजीद को सीखने और सिखाने वाला अमल होता है या नहीं होता है? आप लोग अगर और भी अच्छी तरीके से, जैसे हमारे जिम्मेदार सुबानी साहब ने कहा कि आपके मक्का मस्जिद के इलाके में 350 मुसलमानों के घर है, हर घर से एक बच्चा एक बच्ची भी आ गए तो मक्का मस्जिद में कितने बच्चे और बच्चियां पढ़ना? कम से कम हर घर से एक बच्चा या बच्ची भी अगर मकतब पढ़ने के लिए, कुरान मजीद को सीखने के लिए अगर आ जाए तो कितने बच्चे होंगे? 350 बच्चे कम से कम। एक घर में एक बच्चा ही नहीं, 2-3 बच्चे भी हैं। अगर 2-3 बच्चों का हिसाब लगा दिए तो और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते, लेकिन कम से कम काउंट अगर एक बच्चा भी हर घर से, खासकर हमारे जो बड़े हजरात पीछे बैठे हुए हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जरूर कुरान मजीद को सीखने और सिखाने के लिए मकतब में अपने बच्चों को भेजना चाहिए। वरना आज दुनिया के अंदर ऐसा माहौल मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को अपने दीन से और अपनी शरीयत से और अपने कुरान से दूर करने के लिए, अपने कुरान से उनका ताल्लुक खत्म करने के लिए दुश्मनों ने ऐसी चालें चली हैं, ऐसे जाल बिछाए हैं कि आज अगर हम मकतब को भेजकर अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाएंगे तो आइंदा चलकर हमारी ये नस्लें किसके गोद में जाकर बैठ जाएंगी मालूम नहीं। मुशरिकों के गोद में बैठेंगे या नसारा के गोद में बैठेंगे या यहूदियों के गोद में जाकर बैठेंगे, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे इन जिम्मेदारों को, बड़ा जो है दिल करके बच्चों को अट्रैक्शन के लिए भी उनको यूनिफॉर्म भी सिलवाए और उनको आईडीज वगैरह भी देकर और उनको बैग वगैरह भी देकर किसी भी तरीके से हमारे बच्चे मकतब को आने वाले बने।
اب آپ لوگ خود بتائیے، پیچھے جو پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بتائیے کہ آپ کے یہی بچے اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں؟ اسکول جا کر فرسٹ کلاس، سیکنڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، سیون، جو ہے 10 تک بھی پڑھنے والے بچے ہوں، بچیاں ہوں گی، اس کے آگے چل کر کالج کو جانے والے بچے بچیاں بھی ہوں گی۔ کبھی کسی اسکول والے نے آپ کے بچوں کا یونیفارم فری آف کاسٹ دیا ہے؟ بولو بھائی، کسی بھی اسکول والے نے فری آف کاسٹ آپ لوگوں کے بچوں کو، کسی بھی اسکول والے نے، چاہے وہ پرائمری پڑھنے والے بچے ہی کیوں نہ ہوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے بھی یونیفارم آپ لوگ خریدتے ہیں یا اسکول والے دیتے ہیں؟ بولو بھائی، یونیفارم جو پیچھے بیٹھے بڑے حضرات ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کے بچوں کا یونیفارم اسکول والے فری میں دے رہے ہیں یا آپ لوگ اس کو بھی خریدتے ہیں؟ کتابیں آپ لوگوں کو اسکول والے دے رہے ہیں یا کتابیں آپ لوگ خریدتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے ان کا آئی ڈی کارڈ ہو یا جو بھی چیزیں ہوں، ساری چیزیں آپ جو وہاں پر ڈونیشن دیتے ہیں، اسکول فیس دیتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں خریدنا پڑتا نہیں پڑتا؟ ایک تو ایئرلی فیس ہماری جو بھی ہوتی ہے، پرائمری سے ہی بچوں کو فیس بھی دینا ہے اور یونیفارم بھی خریدنا ہے، کتابیں بھی خریدنا ہے، بیگ بھی خریدنا ہے، ساری چیزیں خرید کر ہم اپنے بچوں کو صبح سے لے کر شام تک ان اسکول والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ ہم نے گنٹور کے بہت سارے اسکولوں میں دیکھا ہے کہ عجیب بچوں کو پریئر کراتے ہیں۔ پریئر تو جو ہے ایک اسکول کا اگر کوئی سیکولر پریئر اگر ہو تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن تقریباً جتنے بھی ہندوؤں کے یا کرسچنس کے اسکول سے جہاں پر جا کر ہمارے بچے پڑھتے ہیں، مذہبی پریئر کراتے ہیں، تو وہاں جا کر ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ پیسے دے کر، ساری چیزیں خرید کر ہم اپنے بچوں کا ایمان بیچ رہے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو ایسے نازک دور میں، کیونکہ غیر محسوس طریقے سے، میرے دوستوں تھوڑا غور کریں اس بات کے اوپر، غیر محسوس طریقے سے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ غیر محسوس طریقے سے پیسے دے کر، پیسوں سے ہم اپنا ایمان کو بھی بیچ رہے ہیں، دنیا کی ڈگری کے لیے، دنیا کے چند روزہ زندگی میں 4 روپیہ کمانے کے، تعلیم کے لیے، تاکہ ہمارا بچہ دنیا کے اندر سیٹ ہو جائے، دنیا کے اندر جاب والا ہو جائے، اس کو ڈگری مل جائے، اس کی فکر میں ہم جو ہے اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بیچ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمارے بچے ایمان سے دور ہو کر دہریے بنتے جا رہے ہیں، ملحد بنتے جا رہے ہیں، ایمان بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے یہ مساجد والے مساجد کی فکر کرتے ہوئے اپنے بچوں کا تھوڑا سا وقت لے کر اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں پرووائڈ کر کے، ان کو یونیفارم دے کر اور ان کو کتابیں دے کر اور ان کو آئی ڈی کارڈ دے کر اور ان کو دیگر سہولیات دے کر، یہ جو حضرات محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے کہ یہ ہمارے امت کے بچوں کے، نونہالوں کے ایمان کے رکھوانے حفاظت کر رہے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے والا، تو اسی طریقے سے ایسے ذمہ داروں کو کھڑا کر کے ہمارا ہر بچہ، کیونکہ حدیث میں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا اتنا حصہ، اتنی مقدار سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے، جس سے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو۔ دین کی موٹی موٹی معلومات بھی صحیح، جس کے ذریعے سے اس کی نماز یا حلال و حرام یہ ساری چیزیں اسے معلوم ہو جائے۔ جو بچے مدرسوں میں جا کر پڑھ رہے ہیں وہ دین کا پورا علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہ بچے جو آج آپ کے سامنے اسٹیج پر قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر سمجھا رہے تھے، ختم نبوت کیا ہے اس کی بھی وضاحت کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے بہت سارے مکالمات
इल्म दीन की अहमियत क्या है, मुकालमे के जरिए से भी हमें इन मासूम बच्चों ने बतलाया। तो इनके दिलों के अंदर ईमान की आजमत, दीन की मोहब्बत को बिठाने के ये मकादिर दीनिया है, इसकी कदर करना हम सब के लिए जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही कुरान मजीद की हिफाजत कर रहा था। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फकीह है, मुहद्दिस है और मुअल्लिफ भी। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह वाक़िया लिखते हैं कुरान की हिफाजत के ताल्लुक से कि मामून रशीद का जमाना है। मुख्तसर वाक़िया है, सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को भी खत्म करूंगा। हमारे मुफ्ती मुजाहिदीन इस्लाम साहब भी इंशाअल्लाह हज़रात के सामने बेहतरीन अंदाज में इल्म दीन की अहमियत के ताल्लुक से बहुत सारी कीमती बातें बताएंगे। तो एक मुख्तसर वाक़िया गौर से सुन लीजिए। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मामून रशीद का जमाना है। मामून रशीद एक बादशाह गुजरा। मामून रशीद कौन है? बच्चियों बोलो, बच्चियां सुनना नहीं है, इसके वास्ते मैं पूछता हूं। मामून रशीद कौन है? मुसलमानों का एक बादशाह। कौन है वहां? इस्लामी दारुल हुकूमत का एक बादशाह। मामून रशीद का इल्म दोस्त, उलमा की कदर करने वाले मामून रशीद का जमाना है। उस जमाने में हर साल एक मरतबा तमाम मज़ाहिब के बड़े बड़े पंडितों को, रहबरों को, राहिबों को, उलमा को बुलाकर मजलिस मुनाकिद करते थे। तमाम मज़ाहिब के लोग, मुसलमान उलमा इकराम भी, बड़े बड़े अल्लामा, वक्त के बड़े शयूख भी आते, और यहूदियों के बड़े बड़े उनके जो राहिब होते या उनके जो भी मजहबी कायद होते वो भी आते, ईसाइयों के भी आते। सारे लोगों की बड़ा स्टेज लगाकर हर अपने अपने मजहब वाला अपने मजहब की बड़ाई के ताल्लुक से अपने मजहब के अंदर जो जो चीजें हैं उन चीजों को पूरा मजमा, क्योंकि बादशाह की दावत है, पूरी रियाया का सरबराह है, बड़ी बड़ी मजलिसें मुनाकिद होती थी। तो साल में एक मरतबा सारे मज़ाहिब के लोगों को बुलाकर प्रोग्राम्स करते थे मामून रशीद। तो उसमें एक यहूदी आलिम, उसके अंदर बात पेश करने का सलीका और अंदाज बड़ा निराला, बड़ा प्यारा था। हजरत उलमा इकराम भी इस्लाम की हक़ानियत को लोगों के सामने प्यारे प्यारे अंदाज में पेश करते। जिसके हक में ईमान मुकद्दर होता तो इनके किताब से, वो इन बुजुर्गों के और अकाबिर उलमा के किताबों से, उनके दिलचस्प वाक़ियात से ईमान में दाखिल होने वाले भी दाखिल होते। लेकिन ये यहूदी आलिम था, उसने जब तौरात के ताल्लुक से, उसकी हक़ानियत के ताल्लुक से बात करने का जो अंदाज था और पेश करने का जो तरीक़ेकार था, वो भी लोगों को बड़ा मुतासिर कर रहा है। तो प्रोग्राम के खत्म के बाद मामून रशीद चूंकि बादशाह हैं, उन्होंने उस यहूदी आलिम को बुलाया, अपने दरबार खास में बुलाया और उससे कहा कि देख, तेरा अंदाज, तेरा पेश करने का अंदाज, हक़ानियत बोलने में तू किसी की परवाह किए बगैर, बादशाह की भी परवाह किए बगैर, उज़रा की भी परवाह किए बगैर बड़े अच्छे अंदाज में तू पेश कर रहा है। क्यों ना हो, तू अगर इस्लाम की हक़ानियत पर आ जाता तो तेरा ये कलाम का अंदाज ये दूसरों की हिदायत के लिए बहुत मुअस्सिर होता, तो इस्लाम में आ जा, तो मुसलमान बन जा। मामून रशीद ने उसको इस्लाम की दावत दी। क्या बच्चियों बात समझ में आ रही है? मामून रशीद ने उसको, फिर एक साल गुजर गया। एक साल गुजरने के बाद फिर दोबारा जब सालाना मजलिस मुनाकिद हुई, चूंकि हर साल का, तो दूसरे साल फिर जब मजलिस मुनाकिद हुई तो वही यहूदी आलिम जो गुज़िश्ता साल अपने मजहब की तशहीर कर रहा था, आज मामून रशीद ने दूसरे साल जब सारे लोगों को जमा किया तो आज दावत ये कबूल नहीं किया। तो आज उसकी उसी तासीर वाली जबान से इस्लाम को, मामून को भी और तमाम उज़रा को भी, दरबारियों को भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि कैसे आज इस्लाम की दावत लोगों को दे रहा।
اسلام کی برتری کی دعوت دیتا رہا، لوگ متاثر ہوتے رہے۔ اجلاس میں بادشاہ اپنے تمام وزراء کے سامنے بلایا۔ یہودی عالم اب جو ہے اسلامی شعائر کا رکھوالا بن کر آیا تھا، اپنے دربار خاص میں بلا۔ یہودیوں کا بڑا عالم ہوں، ویسے ہی میں بہت بڑا کاتب بھی ہوں، کتابت کرنے والا بھی ہوں۔ آج کل کی طرح اتنے زیادہ پرنٹنگ پریس نہیں تھے کہ جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپ رہی ہیں اور لوگوں میں عام ہو رہی ہیں۔ جتنی عام ہو رہی ہے اتنی قدر کتابوں کی آج ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ قرآن مجید بھی، کتنی قرآن مجید ہماری مسجدوں کے محرابوں میں، الماریوں میں قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، کیا کوئی اٹھا کر پڑھنے والا ہے؟ جتنی پرنٹنگ پریسیں زیادہ ہو گئی، جتنی کتابیں زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ کتابوں کی ناقدری آج ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ پہلے زمانے میں یہ پریس نہیں تھے، ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ تو یہ یہودی عالم کہتا ہے کہ بادشاہ، میں ایک یہودی عالم کے ساتھ ساتھ میں ایک کاتب بھی ہوں، میں کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں۔ تو میں یہاں سے جب گزشتہ سال گیا تو لکھ کر میں نے اس کو چند باتوں کو حذف کر دیا اور ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کر دیا، اور اس کا سرور یعنی اس کا ٹائٹل بڑا خوشنما، دیدہ زیب، دلوں کو بھانے والا، آنکھوں میں چمک پیدا کرنے والے، اس کے ٹائٹل کو، اس کے سرور کو، اس کی بائنڈنگ کو میں نے خوبصورت انداز میں کیا اور وہ لے جا کر یہودیوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اس کو آپ خرید لیجیے۔ تو یہودیوں نے ہاتھوں ہاتھ، کیونکہ یہودیوں کا بڑا عالم بھی تھا اور اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور وہ بڑی دیدہ زیب ہے، آنکھوں کو لبھانے والی ہے، تو بڑی قیمت میں اس کے اس نسخے کو ان لوگوں نے خرید لیا۔ انہوں نے ایک سال گزرنے کے بعد بھی کبھی اس کے اندر انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کیا تبدیلی ہے، کیا ترمیم ہے۔ اس کی طرف ذرہ برابر بھی انہوں نے توجہ نہیں کی۔ پھر اس کے بعد میں نے انجیل بھی لکھی اور انجیل کو بھی میں نے آگے پیچھے کر کے اس کے اسباب کو اور اس کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر، بدل کر میں نے انجیل بھی لکھا ہے اور اس کو نصارہ کے سامنے پیش کیا اور اس کو بھی بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ تو نصارہ نے بھی، عیسائیوں نے بھی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، بڑی قیمت اس کی دے دی۔ بچوں ذرا خاموش رہتے ماں، ابھی بیان ٹکا رہا تھا، ذرا خاموش رہتے ٹکا رہا تھا۔ میں کیا بول رہا تھا؟ نصارہ نے بھی، عیسائیوں نے بھی اس کتاب کو خرید لیا۔ پھر اس کے بعد میرے دل میں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی عالم۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں قرآن مجید کو بھی لکھوں۔ قرآن مجید کو بھی انہوں نے لکھا اور قرآن کے بھی چند آیتوں کو حذف کیا، چند آیتوں کا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لکھا اور اس کو بھی دیدہ زیب انداز میں بڑے اچھا خوشنما ٹائٹل بنا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، مسلمان علماء کو پیش کیا۔ تو مسلمانوں نے جب اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو، اس قرآن کو جو تم نے لکھا ہے ہم اسی وقت خریدیں گے جب اس کو مکمل طور پر ایک مرتبہ ہم پڑھ نہ لیں۔ پھر اس کے بعد چند اس یہودی عالم سے کہا کہ تم 1 مہینے کے بعد ہمارے پاس آنا، ہم اس کو پورا جو ہے ریسرچ کریں گے، اس کو پورا دیکھیں گے، ہر لفظ کو، ہر آیت کو اور ہر زبر زیر پیش کو بھی، حرکات کو بھی غور سے دیکھیں گے، اس کے بعد بھی ہم اس کو تجھ سے لیں گے۔ کیونکہ ان کا پیشہ بھی تھا وہ کتابت کر کے اپنا گھر بار چلانا۔ تو 1 مہینے کا وقت لے کر حضرت علماء اکرام نے، دین کے متوالوں نے پورے قرآن مجید کو اثر نو اس کے اندر اس نے جو لکھا ہے ساری چیزوں کو دیکھا، جہاں جہاں اس نے غلطی کی ہے ان تمام جگہوں پر نشاندہی کر دی۔ اور 1 مہینے کے بعد جب وہ رقم لینے کے لیے آیا تو اس یہودی عالم سے کہا کہ یہ کتاب جو تم نے لکھا ہے قرآن مجید تجھ سے ہم خرید نہیں سکتے، تم نے اتنی ساری غلطیاں اس کے اندر کی، کہیں آیتیں حذف ہیں، کہیں جو ہے حرکات کی غلطی ہے، کہیں حروف کی غلطی ہے، کہیں معنی کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں ہیں، ہم اس
नुस्खे को खरीद नहीं सकते, तुम ये नुस्खा लेकर चले जाओ। वो यहूदी आलिम भी जानता था कि उसने खुद आमदन जानबूझकर उसने जो है इसके अंदर तब्दीली की थी, वो जानता था, तो इसलिए वो फौरन कुरान की हक़ानियत का कायल हो गया और फौरन वो कलिमा पढ़कर उन्हीं उलमा के हाथों पर कि जिन्होंने कुरान की हिफाजत के लिए अपना वक्त निकाला और कुरान के एक एक नुक्ते का भी फर्क गवारा नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया, तो उस चीज ने मुझे मुतासिर किया। मैंने तमाम मज़ाहिब की किताबों को लिखा, लेकिन कुरान लिखने के बाद कुरान वालों ने जो उसकी हिफाजत की है, तो ये हिफाजत असल में अल्लाह तबारक व तआला की वो आयत जो कुरान मजीद में है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मुझे उस आयत की तस्दीक हो गई, उस आयत की हक़ानियत मेरे दिल में बैठ गई और मैं फौरन मेरी ज़बान से कलिमा पढ़कर मैं इस्लाम के दायरे में आ गया। तो अजीज तलबा, बच्चों और बड़े जितने भी यहाँ पर हैं, देखिए ऐसा पाक कलाम है, यह मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह कुरान की हिफाजत कर रहा है। तो इसलिए अपने बच्चों को मुसलमान अगर इस दौर में, इस पुरफितन दौर में, फितने वाले दौर में अगर हम अपने बच्चों को मुसलमान बाकी रखना है तो कहाँ भेजना? बोलो भाई, कहाँ भेजना? मकतब को भेजना या स्कूल में भेज के खामोश हो जाना? मकतब को भेजना नहीं भेजना? सुबह के वक्त में या शाम के वक्त में अब आप लोग स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाइए, हर मैदान में, हर फील्ड में अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए और जो है दीगर जितनी भी डिग्रियां हैं, सारी डिग्रियां IAS IPS ऑफिसर्स भी बनाइए। हर फील्ड में हमारे नुमाइंदे होना आज के दौर में बहुत जरूरी है, पढ़ाइए। लेकिन सबसे पहले हम मुसलमान हैं, ये मुसलमानियत जो सिखाई जाती है हमारे मकतबों में सिखाई जाती है, हमारे मकतबों में सिखाई जाती है। तो इसलिए अपने बच्चों को मकतबों में भेजकर कुरान की तालीम बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा कि खूब मेहनत से पढ़ो। तजवीद के जरिए अभी आपके हाफिज इस्माइल साहब ने पूरी कारगुजारी सुनाई कि बच्चों को बड़ा चीज पढ़ाई जाती है, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सिखाया जाता है, दीनियात सिखाया जाता है और खत्म नबूवत भी उनको समझाया जाता है। ये सारी चीजें बुनियादी तौर पर ये हमारे फेथ में से, हमारे अकायद में से है। अकीदा अगर दुरुस्त होगा तो सारे बातिल के जितने भी तूफान के थपेड़े हमारे रुख को मोड़ने के लिए आएंगे, तो हम जो है सही रुख पर, सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले ऐसी ही मेहनतों के जरिए से बनेंगे। तो इसलिए मकतब में बच्चियां भी हमारे बच्चे भी कुरान की तालीम के साथ साथ, स्कूल की तालीम के साथ साथ मकतब की तालीम जरूर लेना है। और सरपरस्त हजरात भी, माँ और बहनें भी जो ऊपर के हिस्से में है, माँ बहनों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ जैसे स्कूल को सुबह बच्चों को उठाकर तैयार करके नाश्ता खिलाकर उनको जो है पानी नहलाकर और उनको पाउडर लगाकर और उनके अच्छे बुरे सारी चीजें तैयारी करके जिस अहमियत के साथ हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उससे भी ज्यादा अहमियत के साथ मकतबों को जिम्मेदारी के साथ हमारी माँ और बहनें भी भेजें। तो इंशाअल्लाह जरूर हमारे बच्चों के अंदर, हमारे नस्लों के अंदर दीन बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा, इस्लाम की हक़ानियत बाकी रहेगी, हमारे अक़ायद दुरुस्त होंगे। तो इस तरीके से क्या करें, इंशाअल्लाह मकतब में भेजेंगे अपने बच्चों को। बोलो के पीछे बैठे हुए हजरात, बड़े जो हजरात हैं, भेजेंगे मकतब में। आवाज आना नहीं है, इंशाअल्लाह भेजेंगे ना। बच्चों की आवाज जोर से आती है, बड़ों की आवाज आना नहीं है। क्या मैं बच्चे तुम लोग आते पाबंदी से मकतब को? इंशाअल्लाह जो कितना जोर से बच्चों की आवाज आए। ऐसे ही जज्बे वाले लोग इस्लाम को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। जज्बे से, पाबंदी से आना हो, पाबंदी से अगर आए और भी ज्यादा बच्चों को लेकर आना, आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आज के इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमाए और हमारे इस मकतब के जिम्मेदारों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत दोनों जहां की कामयाबियों से सरफराज फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।